Today I am going to talk some words about national defense in Arabic, English and Urdu. So let's start. الدفاع الوطني national defense قومي دفاع الجيش فوج army جندي فوجي soldier بندقية بندوق rifle gun حربة خنجر bayonet قذيفة موجهة guided missile سيارة جيبي جيب كار جيب مدفع توپ گن قذیفة توپ کا گولا شیل دبابة ٹینک قنبلة يدوية دستی بم ہینڈ گرینیڈ مسدس ریوالور پستول رصاصة گولی بولٹ ماسورة المسدس پستول کی نالی بیرل آف دا گن مدفع رشاش مشین گن الاسطول البحری بحری بیڑا نیوی سفینة حربیة جنگی جہاز وارشپ تورپیدو تارپیڈو حاملة طائرات طیارہ بردار بحری جہاز ایئرکرافٹ کیریئر غواصة آبدوز سبمرین منظار الافق اطراف بین ٹیلیسکوپ القوات الجویة فضائیہ ایئر فورس طائرة مقاتلة لڑاکا ہوائی جہاز فائٹر پلین قنبلة بم مظلة حبوط براشوت پیراشوٹ ربان الطائرة پائلٹ جہازراں نیویگیٹر. Thank you for watching this video. Please give a like in this video and share this video to all of your friends, students, kids, and also don't forget to subscribe my channel.